मोर पूर्वजन्म परिया हरिदास जे कि पूर्व जने साधु थिला तेणु पराकाष्ठा महापुरुष अच्युतानंद पराकाष्ठा लिखित नियम अनुसार मोर पूर्वजन्म परिया हरिदास था। परिया हरिदास परे महापुरुष अच्युतानंद समय मुझर बोले पुरोधा थी से समय मोर ना नित्यानंद था बोली लेखा अच्छी। तेणु परवर्ती समयटा मझिरे थरे मात्र जन्म होता गोटे जन्म होता जो जन्मटा कि विरजा मंडल रे और विरजांकर क्षेत्र में होता। विरजांकर पूर्व हिसाब से जन्म होता बोली लिखा आ पद्मकल्प महापुरुष अच्युतानंद पद्मकल्प लिखिं जिते भक्त मैंने पचारि आपणकर तो समय हो गला आपण पलि जाए बोली कहते आम मानकर जन्म कौन हम से मैंने कहते जे कलिर शेष समय को पुणी आम समस्ते एक हवा समस्ते एक हवा तार स्थान ना खंडगिरी गोबर नदी कूल विरजा जोबरा ता सहित ये अच्छी नीलाद्रि क्षेत्र इत्यादि 16 मंडल में कलखी नारायण जो सब भक्त मेला हम बा परीक्षा निरीक्षा हम से परीक्षा निरीक्षा तमर मोर परिचित हम बोली कह तेणु या विषय में मुझे जानी महापुरुष आप जो पचारे महापुरुष संबंध तुम केमी जोगसूत्र था तेणु पुरोधा था समय आशीर्वाद गत फलटा ये जन्म में उपलब्धि करुच्ची जोटा कि से आशीर्वादटा पुस्तक पाइबार मूल कारण है। मूर्ख थे खाली मूर्ख नुह परिया हरिदास जन्म से हूँ जातिर हाड़ी चर्मकार चर्मकार थे से आत्मार संस्कारित आत्मा परिया हरिदास जन भल उच्चकोटीर साधु योगी थे बोलिक आम सब नीलाद्रि महोदय अन्य शास्त्र आम पढ़ला जानते भल विशिष्ट उत्तरतर योगी थे साधु थे। महापुरुष अच्युतानंद आपको नहीं परीक्षा देते वेद पढ़ाई कहते से आप वेद जानी नथिले से आपण को जगार हाथ थोक कहले जे से विषय टिके कहूँ। देखो परिया हरिदास जन्म से साधारण
चर्म जीविका था ତାଙ୍କର जीविका दीर्घ 23 वर्ष पर्यंत निज कौलिक वृत्ति करके से चलुले पाठ हाथ किसी जान नी दिने महापुरुष अच्युतानंद बालीसाई भितर दे जाऊँगी समुद्र को सीटी करिया हरिदास बाली रे गाधे सारी जोड़े पादुका चित्र बाली रे आंकिकी पूजा कर पूजा करके मुंडिया मारुंट ये कथा से देखिक गले किंतु बड़ा आश्चर्य कथा जो महापुरुष पुणी समुद्र में तर्पण करके फेरती देखिले से पादुका चिन्ह दीटारे जोड़े पद्म फूल फुटी आकस्मिक भाव में दृष्टि से पद्म फूल उपरको पड़ेगा तेणु जोग ध्यान जानिले ये निश्चित जड़े उच्च स्तरीय आत्मा तेणु ता विषय से योग ध्यान जानी अति खुशी हेले जिते तार पूर्वजन्मर कौन कलंकित बात लक्षण ना गोटे शुद्ध आत्मा महापुरुष खुशी होकर कौन कले ना मुंडे पचारे प्रथम जे तुम कौन पाठ पढ़िच कहले जन्म मूर्ख मु ना दस्तखत भी जानी पाठ कौन मुझे जानी ना अच्छा तुम पाठ पढ़िया मन अच्छे ना हाँ प्रबल आग्रह अच्छी अन्य मैंने जो गीत बोलती से मु गीत बोलिया चेष्टा करे कि बोली पारे मत भारी कष्ट लगे अच्छा से तो महापुरुष खुशी होकर कौन कले ना सिठी त्रिकाल तीन कालर जुग को एक लय एकांग भितर करिया हरिदास भितर बसिले प्रथम लयांग लोक जोग को लगेले लयांग कृतकार्य हो पारे तेणु त्रिकाल जोग द्वारा काया परिवर्तन करी हरिदास भितर निज आत्मा को प्रवेश करी कहले तू गीत बोली पर कहूँ बोल तापर हरिदास गीत कौन बोलिबे गीत माने छांद चंपू इत्यादि कले ना आउ कौन चाहूँ ना ना वेद मोर भारी प्रिय जिनस मत वेद मंत्र मु शुणे तो मोर श्रीहरण जात ना वेद पढ़िया इच्छा कर ना हाँ पढ़ अच्छा से आशीर्वाद आसगला जे ये कथाटा समस्ते जानी स्थानीय लोक जे करिया हरिदास मूर्ख आजन्म तापर जो देखिले जे करिया हरिदास वेद वेदांत पुराण उपनिषद इत्यादि सबू पढ़ी पार्टी बिना बही यहाँ से ज्ञानी लोक मान दृष्टि आकर्षण कला एमती कि तांको राजदरबार को मध्य डकरा आसला जावाई तेणु तांकर अलौकिक प्रतिभा द्वारा गजपति सम्मुखीन से हेले आ परीक्षार सम्मुखीन गजपति की कहले जे देख मुझे जान नी मत जड़े साधु जे कि रोचंत दक्षिण द्वार से मो मुंडे हाथ थोक देला दिन मोर ज्ञान आसला मु सब न पढ़ी पाठ कही पढ़ी पार राजा ये सन्देह दूर हलानी कौ साधु सी बोलिक मैंने ये चिन्ह देले साधु को महापुरुष डकरा है डकरा हवा भितर रजांकर ये विषय विश्वास भाजन हलानी रजा निजे माने हृदयंगम करने कहले गला अच्छा जदि मूर्ख लोकटा को तुम पाठ पढ़ाई देल तुम जोग बल
ସିଂହଦ୍ୱାର ମରେ ଗୋଟେ ମଲା ଷଣ୍ଢ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ, ଷଣ୍ଢ ଉଠିବ, ଘାସ ଖାଇବ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେ କହିଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତାପରେ ସେଇ କାୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଷଣ୍ଢ ଭିତରେ ନିଜର କାୟାକୁ ହଜେଇ ଦେବା ପରେ ଷଣ୍ଢ ଉଠିକି ଘାସ ଖାଇଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗଜପତି ମହାରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ କରିଆ ହରିଦାସଙ୍କର ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିଭା ସାରା ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାର ଲାଭ କଲା, ତଥା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ହେଇଗଲା। ମାଳିକା ଅନୁସାରେ ଯୋଗ କର୍ମରେ କର୍ମ ଯାହା ଅଛି, କର୍ମ ବାବଦରେ ଅପ୍ରକାଶନୀୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କର୍ମ କରୁଛି କିଏ? ପ୍ରକୃତ କର୍ମ କେହି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି। କାରଣ ସମୟ ଗମେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସମୟ ନହେଲେ ଫୁଲ ଫୁଟେନି, ଫଳ ଧରେନି। ଅସମୟରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟେ ତା ଦେହରେ ସୁଗନ୍ଧ ନଥାଏ, ମଧୁ ନଥାଏ। ଅସମୟରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଫଳେ ତା ଦେହରେ ସ୍ୱାଦୁ ନଥାଏ। ସେମିତି ମୋର ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ବୋଧେ ସେ ସମୟ ଆସିନାହିଁ, ଯେଉଁ କର୍ମ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ ଲେଖିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ସେ କର୍ମ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ବୋଧେ ସେ ସମୟ ଆସିନି, ଏଇ କଥା କହି ମୋ ମନକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦିଏ। କ'ଣ କର୍ମ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିବା ପାଇଁ? ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆମ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସଂସ୍କାରର, ସମାଜର ସଂସ୍କାର, ମାନବର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ବା ଏମିତିକି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଅବତାରୀ ହିସାବରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅବତାରୀ ଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାର ସାହାଯ୍ୟ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାଠୁ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମିତି ଠାକୁର ଅବତାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପାରିଷଦ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କର୍ମ ହେବ ତାକୁ ସେ ଆଗ ପଠେଇ ସାରିଲା ପରେ, ମାନବ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସଭା ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ତେଣୁ କର୍ମ କେହି ମାଟି ହାଣିକିରି କର୍ମ କରନ୍ତିନି। ପ୍ରତିଭାଟା ଯଦି ହୁଏ ଆଖି, କର୍ମଟା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋକ। ତେଣୁ ଇଏ ଦୁଇଟାର ସହଯୋଗିତା ନହେଲେ କୌଣସି କର୍ମ ଆଗେଇ ପାରେନି। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନ କଥା ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠେଇଁ ଭଗବତ ସତ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଜିତ ଆତ୍ମା, ଅକଳିତ ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ। କ'ଣ? 1000 ବିନ୍ଧାଣୀ ଥିବେ, 1000 ବିନ୍ଧାଣୀ ଭିତରେ ବିଶୁ ମହାରଣା ଜଣେ ବିନ୍ଧାଣୀ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଏତେ ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିଭା ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ ମନେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛି। ସେମିତି ଆଉ 1000 ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କର କାହାର କିଛି ଜଣାଶୁଣା ନାହିଁ। ସେମିତି ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ସଂସ୍କାରକ ଅଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୱାନ ଅଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିଭାର ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ତାର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଣେ ସୁବିଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସକ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ 1000 ରୋଗୀ ତା ପାଖକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯିବେ। ଡାକ୍ତର କାହାକୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଏନି,
तार प्रतिभा समस्त तुमको टाणिक ना मु स्पेसिफिक प्रश्न पचारुची आपन को जे आपण गोटे दिन पे महापुरुष अच्युतानंद तत्वबोटरे हेबे लेखा है मालिका रे तार अर्थटा कौन से विषय टिके बुझेबे के मालिका अनुसार शुणु ए भूल चिंताधारा मु अच्युतानंद हेबी या नुह तार अर्थ होची अच्युत तांकर भक्त मान साथी खेलिबे खेल बोलिक बागडुडु बा चाषपाली ये खेल नुह ज्ञानर खेल समाजर संस्कार पाई से भक्त मान सहित निजे आपन देहरे प्रवेश करी खेलिबे ता अर्थ से कहूँ तेणु ये माटी खोलटा भितर सी खेलिबे किंतु मु नुह कहीं अच्युत कहीं अमरेश्वर मिश्र या भितर बहुत तफात तेणु ये माटी खोल भितर तांकर सूक्ष्म सत्ता खेली पारे तार लेखार तात्पर्य होची एटा एवं आपण काहाको अणाकार यंत्र निज शरीर करी देखेबे परीक्षा देबे से लोक किए से हाँ निजे अणाक्षर रूप करिवे से भक्त किए से आपन को परीक्षा करिवो संसारटा परीक्षा करे पूर्ण किंतु परीक्षार्थी बहुत कम परीक्षकों संख्या बहुत अधिका तेणु जे परीक्षा करिवे से निश्चित भाव से महापुरुषों द्वारा ही सृष्ट तेणु से लोक विरजा मंडल लोक आउ विरजा मंडल जड़े ये जवन श्रेणी लोक बोले मुसलमान लोक अच्छा लिखिछंती बलि मंडल रे भक्त जन्मी थिब नामटी अटई थीर 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 शब्दर अर्थ अति नग्न तेणु विरजा मंडले माने मातृपितृ जन्म विरजा मंडल बापांगर स्थान होइथिबो बलि मंडल रे ज्ञानर अधिकारी होइथिबो बलि मंडल कहले अमेरिका तेणु से लोक परीक्षा करिबो जोबरा रे करिबो ए कथा से लिखिसंती अणाकार परीक्षा जोबरा रे हबो जो परीक्षा के मते सम्मुखीन हवा को पारिबो तेणु आकारं ज्ञान रूपेण उकारं अंगमेव च मकारं धरत्री जोगता ज्ञान तत्व विशारद तेणु अकारटा होची ए माटी पिंडर खोल बंद उकार होची गुरु मकार होची शक्तिमय पिंड ये अ उ म तीनटाक मिसिकी आम ओम बोलिक कहूँ कि अणाकार कहले आउ दीटा गुण अधिका कौन सूक्ष्म स्थूल ये तीन देहरे मिसीगला सूक्ष्म आ स्थूल तेणु स्थूल कहले ये स्थूल शरीर रही ता भितर जो सूक्ष्म सत्ता प्रवेश कर सूक्ष्म सत्ताटा हूँ महापुरुष अच्युतानंद सूक्ष्म सत्ता तेणु पांच पंचगुणर समष्टि हूँ अणाकार तेणु ये पांचटा जिते इह प्राण मम प्राण हो दीटाक प्राणर स्थूल सूक्ष्म दीटाक एक हो से अणाकार तेणु अणाकार परीक्षा कौन ना अठू अण पर्यंत हूँ परीक्षा बोले अणुरु परमाणु पर्यंत अणुरु परमाणु पर्यंत परीक्षा हूँ अणाकार परीक्षा से साधारण लोक चिंता करती जे अणाकार कहले किए कहते ठाकुर अणाकार कहले केतक धारणा जे जंत्र
ନା ତା ନୁହଁ। ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସ୍ଥୂଳ, ଅଣୁରୁ ପରମାଣୁ ଏ ମିଶିକିରି ହେଇଛି ଅଣାକାର। ନାହିଁ ଆକାର ଯାହାର ସେ ହେଲେ ଅଣାକାର। ତା ଅର୍ଥ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଣୁରୁ ପରମାଣୁ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଯେତେ ରହିଗଲା ସବୁଯାକ ଇଏ ମାନେ ପୃଥିବୀର ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ତା ଭିତରକୁ ମୁଁ ଏବେ କେମିତି କହିବି? ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଅଣାକାରର ରୂପ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ। ହଁ, ଅଣାକାର ରୂପଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ରୂପଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଅଣାକାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀରଟାକୁ ଅଣାକାର ବୋଲିକିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଛି। ମଣିଷ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଣାକାର ଯନ୍ତ୍ର, ସ୍ଥୂଳ ଯନ୍ତ୍ର। ସେଇଟା ତାକୁ ମାଟି ଖୋଳ ବୋଲି କହିଲେ। ଚର୍ମ ଘେରିଛି ସିନା 84 ଅର୍ଥ ୟା ଭିତରେ ଖାଲି ଅଣାକାର ନୁହଁ, 84ଟା ଯନ୍ତ୍ରର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅଣାକାର ଯନ୍ତ୍ର। ୟାକୁ ଏ ଚର୍ମଟା ଘେରିକି ରହିଛି, ୟାର ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଅଣାକାର ଯନ୍ତ୍ରରେ ଶରୀରଟାକୁ ଅଣାକାର ଇଏ ଶରୀରଟାକୁ ଅଣାକାର ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଲା ବେଳକୁ ପାଦ ମାଟିରେ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଯେତିକି ପଢ଼ିକି ଜାଣିଛି, ପାଦଟା ମାଟିରୁ ଛାଡ଼ିଯିବ। ସେ ଗୋଟାକ ହେଲା ନା ଅଣାକାର ଯନ୍ତ୍ର। ବାବା ବୁଦ୍ଧନାଥ ଦାସ କିଏ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ବାବା ବୁଦ୍ଧନାଥ ଦାସ କଳିରେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶିଷ୍ୟ, ଅତି ବିଜ୍ଞ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ରାମଦାସ ଗୋପାଳ ରାମ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଜନ୍ମର ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧନାଥ ଦାସ ଗୋପାଳ ରାମ ବୋଲିକିରି ତେଲସରା ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଗୋବରୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଆଉ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ 13 ପୁରୁଷ ପରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର 13 ଜନ୍ମ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋପାଳ ରାମ, କମାର ରାମ, କୁମାର ରାମ 3 ରାମ ଯାକ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ 13 ଜନ୍ମ ବୁଦ୍ଧନାଥ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ତାର ମା ନାଁ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଥିବ, ବାପା ନାଁ ନରହରି ହେଇଥିବ। ସେଇ ଲୋକଟା ହେଉଛି ଗୋପାଳ ରାମ ବୋଲିକି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପଦ୍ମଗଳ୍ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କୋଥଳି ପୂଜା ସଂହିତା କହିଛନ୍ତି, ପରାର୍ଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ହାଡ଼ିଦାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କମାର ରାମକୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ତ କମାର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କମାର ରାମ। କୁମାର ରାମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କର ଦେଖା ଗୋବରୀ କୂଳରେ ହବ। ସେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ସରି ଆସୁଥିବ, ଲୁହା ମଇ ବୁଲୁଥିବ ଦେଶରେ, ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ପଥର ଖସିଥିବ, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଇଥିବେ ଯବନ ବେଶ, ହିନ୍ଦୁ କେହି ଜଣିଆ ନଥିବେ, ସମସ୍ତେ ମୁସଲମାନ ହେଇଥିବେ। ସେତିକିବେଳେ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଗୋବରୀ କୂଳରେ ହବ ବୋଲିକିରି ହାଡ଼ିଦାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧନାଥ ଦାସ ଆମ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଜଣେ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ସାଧକ, ଆଉ ବିଦ୍ୟା ନ ପଢ଼ି ଜ୍ଞାନୀ, ତା ବାଦେ ମାନେ ଆହୁରି ବିଷୟତ୍ଵ ହେଉଛି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଜଣେ ସାଧୁ।
लोक देखने साधु बोले साधु लोक को देखे कि प्रकृत से साधु ना से सेवक बोले दिन राति 60 दंड जाक जी गुरुकर पाद सेवा करे ताकू सेवक कहते 60 दंड जाक जी भगवान मतलब सेवा करे से हला सेवक 60 दंड जाक जे बाप माँ सेवा कर निजक लगे पारे सी है पूत ओडियार साधु शब्द प्रथम बहु तत्कालीन शब्द हूँ पुअर अन्य ना हूँ पूत पुओ नुह पुओटा अपभ्रष्ट होकर सरलीकरण पूत अर्थ बाप माँ आखिरे दृष्टिकोण रे पुओ हूँ सब पवित्र तेणु से पवित्र नामटा को चिरंजीवी करने पुअर अन्य नाम था पूत आपणकर बुद्धनाथ दास सहित संपर्क कौन संपर्क महापुरुष लिखिं जे बाप पुअर संपर्क तंबापत्र शून्य दर्शन शास्त्र बोलिके शास्त्र रे से आम दिन की परिचय कर उभय आम बाप पुओ सी चषा मु ब्राह्मण किंतु बाप पुअर संपर्क आगु थिला तार इतिहास अलौकिक इतिहास केमिति महापुरुष अच्युतानंद बंद था माँ हूँ हाड़ियाणी बाप हूँ रजा षंड रजा सेमती बोधे कौन समय पूर्वजन्मर संपूर्ण संपर्क बाप पुह जेहेतु थिला तेना पूर्व जन्मर संपर्कटा को ए जन्म बाप पुओ बोलिकी संपर्क कर लिखिं 13 रे कूल नाश जीव नाम ही एकमात्र थिब जिजटी पुत्रर प्रमाण दास हेतु कर ज्ञान बोलिकी प्रभापत्र लिखि तेणु ये जिनटा आम मन संशय थिला शेष को समय आसला बुद्धनाथ दासंकर एकमात्र पुओ कूल बुड़ीजी बोली लिखी से भी से तेणु जदि सी जो समय लिखी कूल बुड़ीजी बोलिकी सेटा हो पारा तेल अन्यगुड़ा कहीं सत न कहीं आम पूर्वजन्म बाप नथिलु तेणु ये जन्म आहरी से कहते जे निज को हिसाब से मोर चिंताधारा मुझे ग्रहण कर श्रुति शास्त्र वेद शास्त्र अच्छी पिता ही परम स्वर्ग पिता ही परम तपम पिता ही ज्ञानदाता कर्मदाता तथैव च तत्व ज्ञान विशारदम सह एव विद्यते जे जार अन्य आम परिपालित होचे से हूँ बापा पिता ही परम तप जी नुआकरी दिग्दर्शन देखी दिवान रूपक ज्ञान चक्षु को लोप करी दिव्य ज्ञान संचार करी से अर्थ शिक्षक ज्ञानदाता ये आत्मा को
ମୁକ୍ତି ପଥର ସନ୍ଧାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ବାପ ସମାନ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭାଇନା ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ବୁଝେଇଦେଲେଣି ତ ତାହେଲେ କାହିଁକି ବାପା ବୋଲି। ଆଜି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାବା ବୁଦ୍ଧନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଯେ ପୁଅ ତୁ ଆସିକି ଗାରେଇରେ ରହିବୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋଠୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେହ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯିବି ତୁ ହିଁ ରହିବୁ, ତୁ କାମ ଛାଡ଼େ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ମୋଠୁ ଯଦି ଶକ୍ତି ନ ନେଇକିରି ଆପଣ ପଳେଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିପାରି କର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଶକ୍ତି ତ ଆପଣ ନେଇକିରି ପଳେଇବେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ। ୟାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ? ଶକ୍ତି କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, ଶକ୍ତି କ'ଣ ନେଇକିରି ଯିବେ? ହଁ ସେ ବି ଗୋଟେ କଥା। ଦେଖ ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଯଦି ଫେରିଯାଏ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋର, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକ ଥିଲି। ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ଯୋଗ ତପସ୍ୟା ବେଦ ବିଦ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ସବୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇକିରି ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଧରି ନେଇଥିଲି ମୋର କର୍ମଟି ହେଲା କୃଷି କର୍ମ। ହିଡ଼ ମାଟି ହିଡ଼ରେ ଲଦିବି ପେଟ ପୋଷିବି। ତେଣୁ କୌଣସି ଏମିତି ଏସବୁ ମାର୍ଗର ଲୋକ ମୁଁ ନଥିଲି ବା ହବି ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ନଥିଲା। ବୁଦ୍ଧନାଥ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇକିରି ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବା ପରେ ତେଣୁ ସେ ଖୁସି ହେଇକିରି ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଇଏ ହେଇକିରି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଏଇଟା ଅଛି ହେବା ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ହିସାବରେ ଯାହା ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗସୂତ୍ର ହେଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ପୁଅ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଲୋକ ତ ତୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ କିଛି ବୋଲିପାରିବି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଆଉ ନା କ'ଣ ଶ୍ଲୋକ ତୁ ଜାଣିନି ନା ସେ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ନହେଲେ ସତରେ ତୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ସବୁ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିଲିନି ଜାଣିଲି ହିଡ଼ ମାଟି ହିଡ଼ ଲଦିବାଟା ହେଉଛି ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଦରକାର। ଏଗୁଡ଼ା ରହିବ କାହିଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିବ କାହିଁ, କ'ଣ ରହିବ କାହିଁ, କିଛି ମୋର ଦରକାର। ତ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲି ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲି। ସେଠି ମୋତେ କହିଲେ ନାଇଁରେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ, ତୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ। ସେ କ'ଣ କଲେ କେଜାଣି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ସେ ଗନ୍ଧିଆ ଭାଇନାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଠିଆ ହେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଚାହିଁଲେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏମିତି ହାତ ବାଁ ହାତଟା ଥାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଚାହିଁଲେ। ଚାହିଁକିରି ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ମୁଁ କହିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ନା ଆଉ ତାର ନାଁ କ'ଣ? କହିଲି ଧର୍ମ କହନ୍ତି। ନା ଧର୍ମ। ଆଚ୍ଛା ତୋର ସବୁ ଏଥର ମନେ ରହିବ, ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିବୁ, ସବୁ ତୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ। ଯା। ତାପରେ ସେଇ ପରଠାରୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ 1980 ଠାରୁ ହାରାହାରି 93 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ବହି ପଢ଼ିବି, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବହି ଦିଅ ଥରେ ପଢ଼ିବି, ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠୁ ପଚାରିବ ସେଇଠୁ ପଢ଼ିବି। ତାହେଲେ ଆପଣ କହିଲେ କଳା ମୋ ଦେହରୁ ଆପଣ ନେଇଯିବେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଇଏ ତ ମୋର ଆଗରୁ ନଥିଲା, ତାହେଲେ ଆସିଲା କେମିତି? ଆଚ୍ଛା ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ଏତେ କୁଚ୍ଛ ସାଧନାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଇଏ କଥା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। ତେଣୁ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା। ତେଣୁ ସେସବୁ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଚ୍ଛା
ତମେ ଆଉ ଯୋଉ କଳା କଥା କହୁଛ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା। କଳା ଯଦି ମୋ ଦେହରୁ ନ ନେବେ ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଗାଡ଼ି କର୍ମ କରିବି। ହଁ ଯଦି କଳା ନେଇଯିବେ ଦେହ ସାରିଲା ବେଳେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଯାହା କର୍ମ କରୁଛି କରିବି, ପଇସା ପତ୍ର ପିଲା ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା। ହଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯେନୁ ଯିଏ ଦେଇଥାଏ ସିଏ ନେଇଯିବାର ଅଧିକାର ତା ପାଖରେ ଥାଏ। କାହିଁକି ଇଏ ଅଛି, ଋଗ୍ବେଦରେ ଅଛି, ହଁ ସଂସ୍କୃତ ଦେବୀ ଭାଗବତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ୟାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଓಂ ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ସଞ୍ଜୟଂ ଜ୍ଞାନ ରୂପିଣଂ ସଞ୍ଜୟଂ କୃଷ୍ଣମେବ ଚଃ ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟ ଭାବ ଯୋଗତଂ ଭାବନାସ୍ତି କଦାଚନ ଯଃ ପାର୍ଥ ସହ କୃଷ୍ଣಂ मेकश्रुत च विद्यते पार्थं अभिर्न युक्तं च कृष्ण हि न वदाचरेते। तेणु भगवान कृष्ण याଙ୍କୁ अर्जुन କହିଥିଲେ, अर्जुन आज मन कर रख जी कृष्ण सी होती अर्जुन। तेणु ये दी जन भितर भेदाभेद किसी ना, से रहा अर्जुनकर गोटे दुर्बलता। कौन दुर्बलता? अर्जुन भगवान कृष्णकर आनंद रे एते आनंद हो गले से कौन सी क्रॉस क्वेश्चन कर नथिले। से आशीर्वाद देले, आशीर्वाद ग्रहण करिए सिठी थिला। पुणी आउरी सही देवी भागवत रे कौन कर ना, जिते आसला युद्ध करने अर्जुन को बारंबार भगवान कृष्ण बाध्य कले। गीतार अच्छी भीष्म को मारिया जिते बाध्य कर ये अर्जुन सबुथे काटी दे। भगवान कृष्ण सबुठ निवृत्ति है, समस्त प्रकार उपदेश निवृत्ति है, धमकी अर्जुन कहते दान देयं दान ग्राह्यम अदान परिवृज्यते योगिनां हृत कमलम ज्ञान श्रुतं तथैव च। अर्जुन जी ज्ञान संचार कर ज्ञान को हरण करने भाया तार शक्ति अच्छी। तेणु जो ज्ञान बल तमें अहमिका सृष्टि कर देख से ज्ञान अधिकारी बुझीगली भाई ना। आप कथा बुझीगली अर्जुन तमें ना आउ गोटे प्रश्न पचार बुझीगली। आप कहले मु कहली मो कला जो हरण करदे ताले मु कौन लाभ अच्छे। तेबे ये जो बाबा बुद्धनाथ दास ये जो जन्मदिन 21 होउची, ये गोटे गोटे कला प्रवेश करुचे देहरे ना कौथि पे होउची? गोटे कथा ताको कथा उत्तर से देबे नहीं आपण मु जेति देबी सेटा हुए तो ठीक है पारे कि न पारे के जानि, किंतु मु एति जानि छी जे नई वर्षरे थरे काटी छड़ाए, साप प्रत्येक ऋतुरे थरे लेखे काटी छड़ाए। मनुष्य गोटे शिशिर गोटे काटी छड़ाए। गोरु जीवजंतु इत्यादि समस्त काटी छाड़े। अतः काटी छाड़ा कथा यहाँ हूँ गाँवली भाषा कौन वर्ण गुणर परिवर्तन टाक काटी छड़ा बोली कह।
ତା ଜାଣିଥିବ ସାପର ଯେତେବେଳେ କାତି ପରିପକ୍ୱ ହେଇଯାଏ ପାକଳ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ଦେଖାଯାଏନି ଆଉ ସେ ହୀନ ବଳ ହେଇଯାଏ। ବଳ ତା ବଳଟା ହେଲା ତାର କାତିଟା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପାଇଗଲେ କାତି ଆଉ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚାଲିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେନି। ସେମିତି ମଣିଷ ହେଉଛି ଋତୁସ୍ମାରକ ଜୀବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଋତୁସ୍ମାରକ ଜୀବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଋତୁ ଉପଭୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଋତୁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିବ ଭଲ ଭାଇ କାହିଁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ନା ଏ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରକୃତ ଥଣ୍ଡା ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶରୀରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗୁଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ କରିକି କାଟି ଛଡ଼େଇବା ବୋଲି କହୁଛେ। ସେମିତି ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ସିଏ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁରୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଭିତରର ଜିନିଷ ସେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାହାଚର ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କ'ଣ ବୁଝିଲ ତ? ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ତ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କର। ତମେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛ ହଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନଟା ଆମର ମଧ୍ୟ ଅତି ମହନୀୟ ଦିନ। ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା, ଏ କଥା ଯଦି ତମେ ଭାବୁଛ ତାହେଲେ ତମକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ତମ ବାପାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସେଦିନ ତମେ କେହି ଜଣେ ପାଳନ କରୁଛ କି? ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ଏତେ କାହିଁକି? ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ତାହେଲେ ସେଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କି? ଏ ଶୁଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଥିପାଇଁ 21 କରୁଛନ୍ତି କି? ନା, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଦ, ସ୍ୱତସ୍ମିନି ଧାର ହୁଇ ଅସାର ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଯାର ମହୋଷଧି ସଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରିବ। ଷଡ଼ ବସନ୍ତରେ ଏକଇ ବସନ୍ତ ସୁଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ବର ନାହିଁ ଭେଦାଭେଦ ସ୍ୱତସ୍ମିନି ସାର ତୀର୍ଥ ମହୋଷଧି ଘର। ତେଣୁ 100 ନଈ ପୁଣି ସବୁ ଏକ ହେଇକରି ଯାଇକରି ମହୋଦଧି ସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ଆମେ 100 ନଈ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସୁଛେ ତାର ମୂଳକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ହିଁ ସମୁଦ୍ର। ତେଣୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ମାପିବା କାହାକୁ? ଆମେ ତ ନିଜକୁ ମାପ କରି ଶିଖିଲେ ନା ମାପ କରିପାରୁନେ, କି କେମିତି ମାପ କରାଯାଏ ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁନେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କଥା ମାପିବା କ'ଣ? ତେଣୁ ଗୁରୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଆ କରୁଛେ, ଗୁରୁଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଛେ। କାରଣ ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କର କିଛି ଅଜ୍ଞ ଲୋକ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସମ ଫଳ ଭୋଗୀ ହୁଏ। ଏଇ ସକାଶେ ତେଣୁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି କି ସିଏ ଆମ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ଆମେ କିଛି ଜାଣିନେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ଗୁରୁଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟର ଧର୍ମ। ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି କହିପାରିବେ କି? ଏ ବିଷୟରେ ପରା ଏଇଆ ହେଉଛି
बोले कहली यार तात्पर्य अर्थ यही था तांकर गुरु धर्म से रक्षा करी चली तेणु तांकर आभ्यंतरीण अंतर्गत मनोभाव मुझे मु गुरु धर्म को पालन करुच्ची मो शिष्य माने मो चली जावा पर तांकर गुरु धर्म को रक्षा करंतु ये हूँ एक बारे अप्रिय सत कथा किंतु ता भितरे तांकर गुरु धर्म को से पालन करवा सांगे सांगे आउ गोटे बड़ धरणर जिनस करुँचा हूँ निजस्व ताकू कहीं कहीपर गोटे प्रश्न ताहले दधि बाबन एठिकी आसी कहीं विराजमान कले महापुरुष अच्युतानंद कहीं नेमाल छाड़ी एठी विराजमान कले ये जोड़िए प्रश्न उत्तर करी शेष करी शुणु आपण को प्रश्न पचार त्रुटि रहीगला जे दधि बाबन श्रीक्षेत्र को केबे छाड़ी नांती ना छाड़ी पारिबे नाही गारे तांकर विश्राम क्षेत्र ही पारे किंतु या बेली जे से पूरी छाड़ी संती एटा युक्तियुक्त नुह महापुरुष अच्युतानंदर अति प्रिय स्थली होची पद्मवन से पद्मवन को केबे छाड़ी पारिबे नाही जो पद्मवन रे प्रतिदैनिक राधा कृष्ण रास करंती से पद्मवन को से केबे हेले छाड़ी पारिबे नाही किंतु द्वितीय श्रीक्षेत्र द्वितीय पद्मवन किंतु गोटे कथा हला ये जगह को जो बासले बेली कहउछ दधि बामन कहतु महापुरुष अच्युतानंद प्रत्येक मैंने जीव गोटे जगार सीमांतित भाव निबिड़ता भाव रहा भल पाती ना कौन जीव कौन देवता कौन वस्तुवाचक कहीं ना उदाहरण स्वरूप आपण को जदि 15 दिन गोटे घरे निबुझिकी रखा जाए आपण को सब खाद्य पेय इत्यादि सब ठीक भाव दिया ताले तुम मनर शांति आसब ना मन सब चाहे मुझे बाहर को जी पिला देखी बंधु मान देखी प्रिय लोक देखी ठाकुर पूरी जीवन स्थायी पीठ से छाड़ी पारे ना यहाँ हूँ कर्म जोग पीठ ये पीठे कर्म अच्छे तेणु कर्म जेहेतु से बंधा ठाकुर हेले तेणु ये कर्म अच्छी कर तेणु ये न आसले कर्म हम कमी कौन बुझल महापुरुष से जेहेतु भक्त मान सामुन्वय करने लक्ष्य अच्छी ये आ गोटे नुआ खोल तैयारी न कले ये खोल त्याग हम से लक्ष्य जमी तुम प्रश्न था बुद्धनाथ दास जन्मदिन कहीं पालन करें जानापी गोटे किंतु लक्ष्य है गोटे सेमती ठाकुर लक्ष्य तांकर उद्देश्य साधन करने सकाशे से स्थान परिवर्तन कर ओडिया भागवत अच्छी कौन जिते शेष समय हो गला भगवान कृष्णकर उद्धव को डाकिले उद्धव तमें मो पादुआ नहीं बद्रिका को चलो मु पछरे जा अच्छा
ତେଣୁ କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆଗ ପଠେଇଦେଲେ ନା ପାଦୁକା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଳୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ବୁଝିଲ ତ? ପାଦୁକା ନା ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଳୟ ହେଇପାରିବନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ପାଦୁକା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଜିନିଷ ପୁରେଇ ଦେଇକିରି କେମିତି ଖସି ପଳେଇବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରିପ୍ଲାନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମ କ'ଣ? ନା ଜନ୍ମ ନାହିଁ? ୟା ପରେ ଜନ୍ମ ମୋର ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଜନ୍ମ ଶେଷ। ଏହାପରେ ମୋର ଆଉ ଜନ୍ମ ନାହିଁ, କର୍ମ ବି ନାହିଁ। କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି କର୍ମ ପାଇଁ ଆଉ ଓହ୍ଲେଇବେ? ସେମିତି କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ବିଲୀନ ହେଇ ମିଶିଯିବା ପରେ ଆଉ ତାର କର୍ମ ନଥାଏ, ସତ ନଥାଏ, ଜନ୍ମ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ହୋଇବେଚ, ଗୁଣଟା ନିର୍ଗୁଣ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆଉ ତାର କର୍ମର କିଛି ସୂଚନା ନଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଭାଇନାକୁ ଜେରା କରିବି, ଭାଇନା ବହୁତ ଜେରା କରିଦେଲି।